बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7 जुलाई है आज। चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू करना है। पैराग्राफ इसका इंशाल्लाह फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे और ये चैप्टर है सिलेक्टिंग द राइट करियर, सही दुरुस्त पेशे का इंतखाब। करियर का मतलब पेशा होता है, शोबा होता है, तो दुरुस्त पेशे का इंतखाब यानी इसमें राइटर इस चैप्टर का ये डिस्कस करता है कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो अपने लिए एक दुरुस्त पेशे का इंतखाब किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं हम। पहला वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तालीमी शोबे, तालीमी ज़वाबत, एजुकेशनल फील्ड्स जो होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग एक एजुकेशनल डिसिप्लिन है, इसी तरह से मेडिकल है, कॉमर्स है, तो इनको डिसिप्लिन्स कहते हैं। उसके बाद है रिवार्डिंग। रिवार्डिंग का मतलब जो रिवार्ड दे, जो नफ़ा दे, नफ़ा बख्श। इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, के हवाले से, ये फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है के लिहाज से या के हवाले से। एडवांटेजियस, फ़ायदेमंद। एडवांटेज फ़ायदे को कहते हैं, एडवांटेजियस फ़ायदेमंद। डायनामिक, मुतहर्रिक, फ़ाल, एक्टिव। इनोवेटिव, अनोखा, जदीद, इख्तरा पसंद। नॉन ट्रेडिशनल, गैर रवायती। ट्रेडिशनल रवायती को कहते हैं, तो नॉन ट्रेडिशनल का मतलब गैर रवायती। पोर्टल्स का मतलब दरवाज़े, यानी यहाँ पे मुराद है मौक़े, रास्ते, दरवाज़े, मौक़े। जी, ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए। अब इसके हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो देयर वाज ए टाइम, एक वक्त था, व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स, जब किसी भी स्टूडेंट के, तालिब इल्म के फ्यूचर प्लान्स, मुस्तकबिल के मंसूबे, रिवॉल्व्ड, घूमते थे, अराउंड, इर्द गिर्द, बिकमिंग, बनने के, ए डॉक्टर, ए पायलट और एन इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पायलट या एक इंजीनियर। एक वक्त था जब किसी भी तालिब इल्म के मंसूबे एक डॉक्टर, एक पायलट या एक इंजीनियर बनने के गिर्द घूमते थे। ठीक है, ये तकरीबन अर्ली 90s की बात है, जब हर स्टूडेंट का ख्वाब होता था या तो डॉक्टर बनना या फिर इंजीनियर बनना या पायलट बनना। दीज फ्यू डिसिप्लिन्स, ये चंद, फ्यू का मतलब चंद, बहुत कम। डिसिप्लिन्स, तालीमी ज़वाबत, तालीमी शोबे, वर थॉट, समझे जाते थे, टू बी द ओनली फील्ड्स, वो वाहद शोबे, ये चंद तालीमी ज़वाबत, वो वाहद शोबे समझे जाते थे, दैट कुड ऑफ़र, जो पेश कर सकते थे, रिवार्डिंग, नफ़ा बख्श, करियर्स, पेशे, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से, बोथ, दोनों, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एंड मनी, और पैसा। ये चंद तालीमी ज़वाबत थे जो कि वो वाहद शोबे समझे जाते थे, जो पैसा और इज़्ज़त दोनों लिहाज से नफ़ा बख्श पेशे ऑफ़र कर सकते थे, पेश कर सकते थे। यानी उस वक़्त ये समझा जाता था कि यही चंद ऐसे तालीमी शोबे हैं जो कि पैसे और इज़्ज़त दोनों लिहाज से नफ़ा बख्श पेशे ऑफ़र कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। रिज़ल्टेंटली, नतीजा के तौर पर, स्टूडेंट्स वर अनअवेयर, स्टूडेंट्स बेखबर ही थे, ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरे मौक़ों से, दैट कुड परहैप्स, जो कि परहैप्स शायद, हैव बीन मोर, ज़्यादा, एडवांटेजियस, फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे, जो कि शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। नतीजा के तौर पर स्टूडेंट्स दूसरे मौक़ों से बेखबर रहे जो कि शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। समझ आ गई? यानी पहले पैराग्राफ में वो ये कहता है कि एक ऐसा वक्त था जब एक स्टूडेंट के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने के गिर्द घूमते थे, और यही चंद वो तालीमी ज़वाबत थे जिनको वो वाहद शोबे समझा जाता था जो पैसा और इज़्ज़त दोनों लिहाज से नफ़ा बख्श पेशे मुहैया कर सकते थे। नतीजा के तौर पर तालिब इल्म दूसरे मौक़ों से बेखबर ही रहे जो कि शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। ठीक है, टुडे, आज,
لائف ہیز بیکم، زندگی بن گئی ہے مور ڈائنامک، زیادہ متحرک، اینڈ انوویٹیو اور جدید۔ آج زندگی زیادہ متحرک اور جدید بن چکی ہے، گون آر دا ڈیز، وہ دن گئے۔ وین دا میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈز، جب طب اور انجینئرنگ کے شعبے ور دا اونلی اویلیبل چوائسیز، واحد دستیاب انتخاب تھے۔ چوائس کا مطلب انتخاب، اویلیبل کا مطلب دستیاب۔ وہ دن گئے جب طب اور انجینئرنگ کے شعبے واحد دستیاب انتخاب تھے، یعنی یہی ہمارے پاس انتخابات تھے کہ ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ۔ کہتا ہے وہ دن اب چلے گئے ہیں کہ جب صرف ہمارے پاس یہی انتخاب تھے۔ ناؤ اب اے ہول ورلڈ، ایک پوری دنیا آف نان ٹریڈیشنل کریئرز، غیر روایتی شعبوں کی، فرام آئی ٹی الیکٹرانک میڈیا اینڈ ویب نیٹورکنگ سے لے کر آن لائن بزنس پورٹل، آن لائن بزنس کے مواقع اینڈ فیشن ڈیزائننگ آر اویلیبل، یہ سب دستیاب ہیں فار دا ینگ پیپل، نوجوان لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب غیر روایتی پیشوں کی ایک پوری دنیا، آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن بزنس کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ تک نوجوانوں کے لیے دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہتا ہے کہ اب دنیا زیادہ متحرک اور زیادہ جدید بن چکی ہے، اور وہ دن گئے جب میڈیکل اور انجینئرنگ واحد دستیاب انتخابات تھے۔ اب ایک غیر روایتی شعبوں کی ایک پوری دنیا، آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن بزنس کے مواقع اور فیشن ڈیزائننگ تک نوجوان لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے 2 پیراگرافس آج ہم نے ان کو اسٹڈی کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھیے گا، کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔